हेलो गुड मॉर्निंग आपण माने केमती अछंती मु तो बहुत भलो अछि आपण माने केमती अछंती सेटा कमेंट करके निहाती जणैबे मु वेलकम करछि माय चैनल वर्ल्ड ऑफ रुद्रप्रज्ञा मु तो आसिकी सकाळ सकाळ एबे पूरा आसिकी पहुंची जाइछि रूम रे काइना हमें तो 15 दिन हेलानी एमती घर टिके देह भल नाही मोर भाणीजी भी पूरा से सीरियस अछंती आउ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁକୁ ଡେଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ରୁମକୁ ଆସିଲି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ ନ୍ୟୁଜ ପାଇକି ବୋଉର ଦେହ ବି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆସିକି ସକାଳୁ ବାଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ରୁଦ୍ରର କାଲି ଅଲମ୍ପିଆଡ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ମ୍ୟାଥର ସେଥିପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ। 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଏପଟ ସେପଟରେ ନା ତାର 15 ଦିନ କଣ ପାଖାପାଖି ମାସେ ହେବ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ହେଇ କାହାର ମନ ଭଲ ନାହିଁ ଯଦି ମେ ବି ମୁଁ ରୁମରେ ଅଛି ତଥାପି ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ବସିଥିବି ମତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି କି ମାନେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିଯାଏ ଏସବୁ ହେଇକି ଟିକେ ତାର ପାଠ ପଢାପଢି ପୁରା ମାନେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ରିଭାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆଜି ବି ରୁଦ୍ର ବି ନିଜେ ଯେହେତୁ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ସେଥିଲାଗି ସିଏ ଚେକଅପ୍ ହବ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ତାର ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ବାପା ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କର ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା ସଣ୍ଡେ ଅଛି ବାପା ଆସିକି ତାକୁ ନେଇଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ। ମୁଁ ବି ଅଲରେଡି ସବୁ କାମ ସାରି ସାରିଲାଣି ଯେହେତୁ ମାନେ 5-6 ଦିନ ନ ରହିଲେ ରୁମର ହାଲତ ଯାହା ଥିବ ତଥାପି ମୁଁ ମଝିରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଦିବାଲିର ପୂର୍ବ ଦିନ ଆସିକି ପୋଛାପୋଛି କରିକି ଯାଇଥିଲି। ଦିବାଲି ଦିନ ଆସିକି ବି ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲି କାହିଁକିନା ଘର ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ରହିବନି ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆସି କରିକି ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମନ ଭଲ ନଥିଲେ ଏତେ ବି ଭଲରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରି ପାରିନଥିଲୁ ଯେତିକି ହାଲକା ଫୁଲକା ଏମିତି ଟିକେ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ମନ ଭଲ ନାହିଁ ତଥାପି ତ ପୁଣି ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ପୁରା 5ଟାରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ରୁଦ୍ର ମୁଁ ଆଉ ବାପା ଏବେ ପରିବା ନେଇକି ଆସିଲେ ପରିବା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ସଜଡା ସଜଡି କରିନି ବାପା ଖାଲି ବ୍ୟାଗରୁ ବାହାର କରିକି ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ରକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ପଳେଇଲି। ମୁଁ ଅଲରେଡି ଭାତ ବି ବସେଇ ସାରିଲାଣି ଦେଖିବା କଣ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରିବା ଏମିତି ମାସେ ହେଲାଣି କାହାର ଖାଇବା ପିଇବା ବି ମାନେ ଠିକ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି ବି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଘରେ କାହାର ବି ମନ ଭଲ ନାହିଁ। 4 ମାସର ମୋର ଭାଣିଜି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଆଜି ନାହିଁ ଆଉ କେବେ ସେୟାର କରିବି ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ସିରିୟସ ତ ସେଥିପାଇଁ କାହାର ମନ ବି ଭଲ ନାହିଁ। କଣ କରିବା ଏଇ ସବୁ ଟେନସନ ଭିତରେ ରୁଦ୍ରର ପାଠ ପଢା ବି ଟିକେ ଲ୍ୟାକ୍ କରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଠିକରେ ବସିକି ତାକୁ ପଢେଇ ପାରୁନି ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ଯଦି ଡେଲି ରିଭାଇଜ କରା ନ ହବ ତାହେଲେ ସିଏ କେବେ ବି ମନେ ରଖିବେନି ଭୁଲିଯିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ତ କେତିକି ଛୋଟ ଛୁଆ ନା ଅଲମ୍ପିଆଡ ଏକ୍ଜାମ ଟା ତାର କାଲି ଅଛି ଦେଖିବା ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି ତାକୁ ରିଭାଇଜ କରେଇବି ଯାହା ହବ କାହିଁକିନା ତାର ପାଠ ପଢା ମତେ ଦେଖିବାର ଅଛି ପୁଣି ଫ୍ୟାମିଲି କି ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ ଟେନସନ ଚାଲିଛି କାହାକୁ ବି ମୁଁ ନାହିଁ ଏକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ପାରିବେନି କି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ପାଠ ପଢେଇବାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢେଇବାକୁ ହେଲେ ସେତିକି ମେଣ୍ଟାଲି ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ନଥିବେ ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପଢେଇ ହବନି। ଗୋଟେ ବଡ ପିଲାକୁ ପଢେଇ ହବ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପଢେଇ ହବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ବସେ ତାକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢେଇ ପାରେନି ମାନେ ଏତେ ମୋ ଭାଣିଜୀର ଦେହ ସିରିୟସ ଅଛି ଏପଟେ ମୋ ବୋଉର ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ପଢେଇବି କଣ କରିବି କାହାପରେ କୋଉଟା ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ ତାକୁ ସହଜ ହବ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ନିଜେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ତାକୁ ଠିକରେ ପଢେଇ ପାରିବା। ଆମକୁ ଆଗ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆମ ପିଲା କୋଉ ଲାଇନରେ ଫୋକସ କରିବ କେମିତି କଣ ସିଏ କାହା ପରେ କାହାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବ ସେ ଜିନିଷକୁ ଧରିଲେ ପିଲା ସହଜରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବ। ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ତ ନିଜେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୱେରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ନଥିବା ନା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇବା ଆମକୁ ସହଜ ହବନି। ଅଯଥା ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଳି କରିବା କି ବାଡେଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ବସେଇ ପାରେନି ଅଧିକ ସମୟ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦିଏ କି ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ବସିଥିବି ଏଇଟା ଲେଖ ସେଇଟା ଲେଖ ଆଉ ମୋର ହିଁ ମନ ଲାଗେନି ଆଉ ତାକୁ କଣ ମୁଁ ପଢେଇବି
एमती कि तो जहाँ तो हो गलानी छाड़ आउ मु रोसई सारा पर पुणी रुद्र हॉस्पिटल आसी पहुँचब खाइब टिके रेस्ट नेला परे मते पुणी प्रिपेयर हबा पे पड़िबो ताको कोएरे कौन केमिति कहा परे कौन सब रिवाइज करेबी कहीं छोट छुआ सबू तक रिवाइज करि परिबनी जेतिकी भी हो काली तो एग्जाम अच्छी और जेतिकी भी हो जेतिकी पारिबो से ताको रिवाइज करेबी बहुत टेंशन रे भी मु अच्छी केने पिलाटर एग्जाम से माने गला वर्ष से एग्जाम देइथिला मैथ रे से गोल्ड मेडल भी आनीची आउ इंग्लिश रे सिल्वर मेडल आनीची सेटा आपण मानु केबे मु शेयर करबी काइना मु सेतो बळे यूट्यूब चैनल किछि भी खोली नथिली ए वर्ष कौन होउची के जने ए वर्ष हो माने मु निजे ही ताको नेग्लेक्ट कर देइची आउ कौन करिवि तार स्टैंडर्ड बहुत भलो थिला से सिना छोटो पिलाटे बहुत स्टैंडर्ड भलो अछि आउ तार अक्षर भी एमिति ना मु थरे बोधे शेयर करिछि कि कोन नै तो शेयर करि देबी एते अक्षर एते सुंदर ता स्कूल रो मैम ना कहती कि रुद्र रो अक्षर पूरा तार हैंडराइटिंग से पूरा मैम मते स्पेशल डाकी कहनी मैम रुद्र हैंडराइटिंग पूरा 1-2 क्लास पिलांको परिका कहना अन्य मानक अक्षर ही पढ़ी होउनी ता अक्षर एते क्लीन से एते सुंदर करके लिखुची कहि भी होबनी कहना जेहेतु मु ताको घरे बहुत बार बार लेखिके प्रैक्टिस करे तार किंतु एबे से प्राय पाखापाखि भूली भी गलानी जिनस मते भी बहुत दुख लगुची पुणी मते ताको केते टाइम लागिया पे पड़िबो सेतिकी पुणी ताको रिवाइज करिया पे मन रखिया पे का कोन आ करबी हो चलंतु मैं भी जाऊँगी परिवार सजड़ा सजड़ी करदेवी कहीं जल्दी जल्दी पुणी काम सारिया पे पड़िबो आ अल्प समय मो हाथ रे अछि किछि समय अछि सेतिकी ताको सबू प्रिपेयर करिया पे पड़िबो मु जाऊँगी बे परिवार सजड़ा सजड़ी करी चलन देखिए एठी तो बापा सब परिवा आनिक रखी देछंती मूला आनिचंती पोई आनिचंती मु तार साग छिंडेकी पूरा काटिकी छोट छोट कर रखी देछि जेमती फ्रिज रे रही परिबो एठी साग भी आनिचंती रुद्र बहुत प्रिय ए साग टमाटो पोटल पूरा बढ़िया बढ़िया कला बैगण आनिचंती छोट छोट आउ पोड़िकी खाए हबो मत तो बैगण पोड़िले बहुत बढ़िया लगे बैगण और टमाटो मिक्स करके एठी बंधाकोबी गाजर कंचा लंका और जह्नी तापरे आलू पियाज मु रखी सारी आलू पियाज अदा रसुण आउ किछिटा भी फ्रिज रखी सारी फूलकोबी एठी मु पियाज अदा रसुण रखी सारी एठी भी आलू रखी सारी फ्रिज रे आउ किछि परिबा गुडा रखी देछि एबे चलले मु परिबा गुडा सब फ्रिज रे साइज करके रखी देबी आउ तापर टिके रोस्ते बसा करदेबी तापर साग काटिकी रखी देछि पोटल आलू भी काटिकी रखी देछि भजा हबो टमाटो बैगणटा भी काटिकी रखिछि फ्राए हबो फ्राए हेकी टिके दळा हबो अठे डालीटा मोर सिझी जाइछि खाली छंका हबो ए भात मोर सरी सरीछि डालीटा भी छुंका हेकी रेडी हो जाइछि आ पोटल आलू भजा भी सरीछि बैगण टमाटो फ्राए हेकी तार दळा सरीछि एठी साग भी भाजी सारिकी रखी देछि आउ खाली जहाँ रुद्र बापा आसीबा पाइका अपेक्षा रुद्र बापा आसी गले खाइबा स्टार्ट हो जिवो बे आसिलानी हॉस्पिटल रो आउछि धीरे धीरे आसिकी पहुँची जाइछि आउ हमर खाइया पे स्टार्ट हो जाइछि बापा तो खाइकी भी पळेलेनी रुद्र एठी खाउछि रुद्र केमती लागुछि गुनु केमती लागुछि फ्रेंड्स मानू कौन कहीदेल हेलो हेलो आपण मानकु आमे स्वागत करछु आपण को जल्दी वीडियो भल लागिबो सब्सक्राइब करिबो लाइक करिबो कमेंट करके जणाइबे तंत खाइबे रुद्र एठी तार खाइबा चलछि
आम जाऊँ माँ पुओ दी जन खाईदेबू खाईदे टिके रेस्ट नबू ए शोची आउ टाइम हो गलानी पढ़ाई मुझे ता संगे शोई पड़ी मु उठिकी सब काम सारी सारे सी शोची गुनो उठ गुनो उठ सी उठिब उठिब है एटी अरे मो गुनुटा आखि खोल गुनु गुनुरी उठ उठ काली एग्जाम टिके पढ़ा पढ़ीदेले टिके खेलिबा कौन कहूच उठ 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 धन नकरी मठ उठ उठिले बाबुना बाबुना टिके मोड़ा खाइबे तापरे उठिबे टिके ताको न आउसिले बाबू उठिबेनी से तो से सब बेले एमती मुझे डाकबी डाकिले टिके अनेब टिके गड़ब मुझे एमती ता गोड़ को एमती आउंसी देले बाबू उठी पड़े उठिकी तापर काम चलो जहाँ जहाँ सब थी रुटीन अनुसार से गुड़ा सब धीरे धीरे चलो ना कौन बाबा रुद्र एवं पढ़ाई चलला पढ़िया को जीव मत के टाणुची मैंने निजे निजे जीवनी खाली मत टाणुची मु गले जाइए से पढ़ देख तो के सी कहीं तू निजे निजे एका जाऊन पढ़ू रुद्र एवं पढ़ाई बस जाइए पाठ पढ़ाई गला बेले टिके दुखी दुखी कहीं टिके गाँव जाइए पूरा बुला बुली हो पाठ पढ़ा पढ़ी नाला खाली डेऊला बेंग भाया रुद्र ऐप बन निजे निजे ए पिक्चर निजे निजे करची भारी खुशी ना कौन फ्रेंड्स मान पचारू केमती लगुच एटा कहिए कि लाज ओहो देखी कि लाज तार सी लाज तार एमती सब एटा हिंदी अक्षर डिटेक्शन मु डाकिले एमती से तार लिखी दिए आउ इंग्लिश अक्षर सब एमती हैंडराइटिंग तार सी सब पेनसिल जे सब सी तार निजे लिखी एटा सब पेनसिल जहाँ सब सी सब निजे लिखी मु पेन रे क्वेश्चन कर दिए से क्वेश्चन निजे निजे पढ़ी की आंसर करे पेनसिल रे 32 1 बैकवर्ड काउंटिंग नंबर काउंट करो स्पेस देकी लिखिबो पूरा सुंदर सुंदर कर लिखिबो जेमती सब बेले लिखुच आ अभद्र तो ये पाठ पढ़ा पढ़ी चलची बैक नंबर काउंटिंग लिखि सारिकी एडिशन आ सब्सट्रैक्शन करूची एडिशन तार से निजे निजे कर सारानी सब्सट्रैक्शन तार चलची मु चलली तार टिके पाठटा देखीदवा देखी देखी एबे मु रहिली बाय बाय।